الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu wa'tadilu aqimu sufufakum wa tarasu. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء وهو السميع. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد شاكر حمد ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمهم كما ربونا صغارا. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتحنا فتوح العارفين. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Monggo salat ba'diyah dulu 2 rakaat. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, fa nas'alullaha ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa menambahkan kita kenikmatan, rizki, dan juga kepercayaan kepada kita semuanya. Kenapa kepercayaan? Karena hingga saat ini kita masih memegang teguh agama Islam, agama yang kita yakini kebenarannya, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan hingga akhir zaman kelak. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada investasi yang luar biasa ya, yang returnnya atau masanya tidak terhingga atau tidak ada tandingannya. Bukan saham, bukan kripto, apalagi deposito ya. Investasi jangka panjang tersebut adalah sedekah. Terlebih lagi sedekah di bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalannya Gusti Allah itu seperti ibarat sebiji sawi ya, tumbuh. Setiap tumbuhnya itu ada 7 cabang, dan setiap cabangnya menghasilkan 100 butir biji. Nah, kalau hitungan matematikanya, satu biji ya, bisa menghasilkan 700 biji. Maksudnya apa? Sedekah yang kita sampaikan, yang kita berikan di jalan Allah, apapun bentuknya, sedekah untuk iftar ya, untuk berbuka puasa, sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembelian Quran, sedekah untuk anak yatim piatu du'afa, sedekah untuk perawatan atau pemakmuran masjid. Jadi masjid itu sedekahnya enggak hanya bangun masjid saja. Bukan hanya ketika kita membangun masjid beli material, boten. Tapi bagaimana caranya kita memberdayakan, ngurip-nguripi, ngopeni, menghidupkan masjid. Itu juga termasuk sedekah. Antara lain apa? Ya seperti panjenengan semua ini. Infak atau sedekah iuran untuk iftar jama'i, buka puasa bareng, untuk menarik para jamaah yang belum datang biar datang. Itu juga sedekah. Nah, sedekah yang di jalannya Gusti Allah ini ya, katanya Allah akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Itu di luar Ramadan. Tapi kata kerja Allah, wassaim ya, puasa asyamuli, puasa itu hak saya, wa ana ajzi bihi. Terserah Gusti Allah mau memberikan pahala berapa. Dan sedekahnya itu para jamaah sekalian, tidak perlu kita menunggu kaya baru sedekah. Para ahli hukama al-hikam mengatakan, bersedekahlah maka engkau akan kaya. Bahkan sedekahnya orang miskin itu jauh lebih hebat daripada orang kaya. Nah, kok bisa? Contohnya orang kaya siapa? Amin, amin. Ya, insya Allah kaya semuanya. Contohnya saja artis sekarang siapa? Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier. Ya. Katakan kekayaannya itu 100 miliar. 100 miliar. Paling-paling mensedekahkan hartanya ya kurang lebih katakan 1 miliar. Itu suwakeh menurut mereka. 1 miliar. Kata mboten? Kata. Misalkan sekarang harta saya, tabungan saya mungkin sekarang berapa? Katakan cuma 10 juta. Kemudian ada anak panitia Ramadan, panti asuhan datang. Saya sedekah sekarang berapa? Katakan 5 juta. 5 juta saya dibandingkan 1 miliarnya Raffi Ahmad tadi, kalau dibandingkan ya banyakkan Raffi Ahmad toh? Oke. Tapi kalau dipersentasekan,
Raffi Ahmad hanya mensodakohkan 1% jadi dari hartanya. Sementara saya 50% dari harta kita lah. Nah, mumpung kita masih kere, masih belum banyak uangnya maksudnya gitu. Perbanyaklah sodakoh. Biar apa? Biar Allah memberikan kita ya, tambahan atau lipatan daripada sodakoh yang kita berikan. Asalkan kita ikhlas lillahi ta'ala, sodakohnya kita berikan ke jalan Allah. Bahkan Kanjeng Nabi itu ngendikan apa? Wattaqun naro walau bisyaqqatit tamr. Bersedekahlah kalian, mohon maaf saya ulangi terjemahannya, lindungilah diri kalian minan nar dari api neraka walau meskipun dengan bisyaqqatit tamr. Apa itu? Meskipun dengan setengah biji kurma. Kita diminta oleh Rasulullah untuk bersedekah. Meskipun kita punya 1 biji kurma, kita belah kurmanya, sing setengah buat teman kita, setengah buat kita. Sedekah yang kita berikan ya, untuk orang lain atau infak yang kita berikan untuk orang lain, itu akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Itu kalau misalkan yang kita punya hanya sebiji kurma. Gak punya apapun sama sekali, gak duit, gak punya kurma, gak punya apa-apalah. Kata Rasulullah, gunakanlah perkataan at-thayyibah, kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Perkataan baik ini definisinya ulama bisa berzikir kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau perkataan-perkataan yang baik, tidak mencaci maki, tidak ghibah, tidak berdusta, tidak mencela, tidak menghina dan lain sebagainya. Itu juga dimasukkan sebagai kategori sodakoh. Wis gak duit, gak duwe apa-apa, ngomong ya tetap ngono. Katanya Rasulullah, sedekah paling gampang apa? Tabassumuka ala wajhi ahika sedekah. Ya, senyummu kepada saudaramu juga merupakan sodakoh. Lah kayak bapak ini langsung senyum. Nah, sodakoh langsungan. Sodakoh paling gampang senyum. Maka tidak ada alasan kita tidak mau bersedekah para jamaah sekalian. Minimal 1 hari kita bersedekah. Ya, walaupun hanya untuk saudara kita, teman kita. Dan sodakoh paling baik adalah untuk keluarga. Apa? Ya, nafkah yang kita berikan selama kita bekerja. Semoga yang sedikit ini dapat kita amalkan dan dapat menjadi jariyah bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ya Rasulullah, sholli sunat tarawih rakataini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان الكامل وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وبالدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راض ولنعمك الشاكرين وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائرين وعلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل المصطفى من الشاربين بأكواب وعبارك وكأس من معين ما أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك ذلك فضل الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من أشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله صل عليه صلي بتر ركعتين الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمين 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 يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أدائي فرض شهري رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad. Kasihan. Bentar dulu aja. Oh gitu ya. Kedapawan ya. Dari mana? Haji Mawon. Assalamualaikum, niki wonten kajian hikayah sekedap mawon, monggo sareng-sareng. Biridzatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ala ali baitihi wa khususan ila musannif al-kitab fiqh al-hikayah Musa. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darain sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita Fiqhul Hikayah. Kita memasuki hikayat yang kelima pada malam hari ini, yaitu fi mas'alatil haidi, di dalam permasalahan ilmu tentang haid. Nah, kenapa kok penting? Walaupun kita semua jamaah adalah laki-laki, saya yakin bersinggungan secara tidak langsung dengan kaum Hawa, minimal istrinya, minimal nanti kalau punya anak perempuan. Sebagai seorang pemimpin, seorang imam, sebagai kepala rumah tangga, ya, setidaknya kita tahu agar kita bisa mengarahkan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naroh, jagalah keluarga kalian dari siksaan api neraka, antara lain dengan pelajaran ilmu haid. Dikatakan bahwasanya al-hikayatul ula, kisah yang pertama fi wujubi ma'rifati masailil haidi lin nisa, tentang kewajiban mengetahui permasalahan haid ya yang ada pada perempuan. Di sini diceritakan, dikisahkan, ya, kita sebagai seorang laki-laki itu hukumnya wujub. Apa wujub? Wajib tahu tentang permasalahan haid, walaupun hanya sekilas-sekilas saja. Qila dikatakan anna Syekhul Malibari, ada namanya Syekh Malibar, lamma allafal kitab, ketika menulis sebuah kitab namanya Fathul Mu'in. Yang pesantren insyaallah enggak asing dengan kitab Fathul Mu'in, karena hampir semua pesantren mengarang kitab Fathul Mu'in, syarah dari kitab Qurratul Ain. Ya, Qurratul Ain disarahi menjadi kitab Fathul Mu'in. Lam yaktub fil haidi illa qalil. Syekh itu kalau kita melihat kitab Fathul Mu'in, pembahasan tentang haid itu cuma sedikit, enggak banyak-banyak. Kenapa? Ya, karena yang kebanyakan yang mengaji Fathul Mu'in itu orang laki-laki, kaum Adam, ya, orang pria saja. Fasu'ila an dzalika, ya, saya Malibari tadi dikatakan, ditanya oleh para jamaah, oleh para murid-muridnya, kenapa Syekh panjenengan namung kedik hanya sedikit menulis permasalahan tentang haid? Faqala, saya menjawab, rajulun ma yahid, laki-laki itu enggak haid, wal mar'atu ma tas'al, sementara yang kaum perempuan juga tidak bertanya.
Tapi tetap beliau nulis permasalahan tentang haid. Kenapa? Karena kewajiban seorang laki-laki mengetahui masalah-masalah tentang haid. Ya. Walaupun kita enggak haid, walaupun kita tidak mengalami menstruasi, ya. Walaupun perempuan, sahabat kita, saudari kita enggak tanya permasalahan haid, kita sebagai seorang laki-laki juga harus tahu ya, masalah terkait haid. Contohnya apa? Ketika haid pertama terutama, kapan dikatakan haid? Ya, kalau minimal haid kan sehari semalam. Kalau keluarnya cuma setetes saja, apakah haid atau istihadah? Nah, di sini kita nggak membahas darah haid, muhayyarah atau istihadah, tidak kita bahas di situ. Intinya, ya, di sini dikisahkan bahwasanya walaupun ya Syekh tadi mengetahui laki-laki itu tidak haid, tidak mengalami menstruasi, tapi diwajibkan ya, mengetahui masalah haid, maka beliau tetap menulis permasalahan haid meskipun cuma sedikit. Nah, dan yang kisah yang kedua ini yang menarik, yang sering dikisahkan oleh para ulama, kisahnya Imam Hanafi. Ya. Fi intihail haidhi ingda ru'yatil bayadi yushbihul mikhat ingdal hanafiyah. Menurut Imam Abu Hanifah, haid itu ya, berakhir kalau misalkan warnanya sudah mendekati keputihan. Ya, pertama-tama itu kan merah atau hitam, gelap, pucat gitu kan. Nanti mirsani darah haid. Oh. Ya, bisa dilihat nanti kalau punya istri dilihat buat pengetahuan saja. Oh, warnanya merah kehitam-hitaman. Ya, kemudian kan diceritakan ulama. Nah, ulama ngerti dari mana? Ya dari istrinya, dari pengalaman, dari pembelajaran, dari penelitian. Nah, dari situ. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ini berada dalam sebuah majelis seperti saat ini kita berada. Ya. Ruya annahu ja'athu imra'atun wa huwa fi majlisi darsihi wa waqafat fil bab. Kemudian di tengah-tengah majelis seperti ini tiba-tiba ada perempuan datang. Ya, seorang perempuan dari desa datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Karepe keinginannya perempuan tadi itu untuk bertanya kepada Abu Hanifah terkait permasalahan haid. Dilalah waktu itu di dalam majelis Abu Hanifah sedang pengajian dan yang hadir semuanya adalah laki-laki sehingga perempuan tadi itu malu untuk bertanya kepada Abu Hanifah. Piye, saya datang dari jauh wisan. Saya datang jauh-jauh dari desa pengen wadul curhat kepada Imam Abu Hanifah. Ternyata beliau lagi ngisi pengajian, baru mengisi lagi. Dan Ibu Abu Hanifah terkenal kalau mengisi pengajian itu lama, panjang. Sehingga wa arsalat ma'a ahadir rajuli tufahatan fihal ahmar wa fiha asfar. Yang cewek tadi, perempuan yang dari desa tadi tidak kehabisan akal. Akhirnya beliau berpikir, yang perempuan tadi itu, kalau aku nulis khawatir dibaca santri-santri putra, saya malu. Kalau saya datang ke situ, ke depan langsung, malah lebih malu lagi. Akhirnya yang perempuan tadi itu minta bantuan kepada salah seorang muridnya Ibu Hanifah yang ada di belakang. Mas, saya minta tolong. Wonten apa? Tolong disampaikan ke Abu Hanifah. Apa itu? Saya punya 2 apel, merah sama kuning. Jadi dikasih 2 buah apel. 1 merah, 1 kuning. Sampaikan kepada beliau yang merah dulu baru kuning. Oh, gitu toh? Nggih, tapi jangan lupa urutannya, merah dulu baru kuning. Si muridnya Abu Hanifah lantas datang kepada Abu Hanifah, Imam Hanafi. Walamma istalamaha, ketika santrinya Abu Hanifah tadi menerima 2 buah apel tadi, qala Abu Hanifah lirrajuli. Akhirnya tanya Abu Hanifah, Imam Hanafi tanya kepada muridnya tadi, man arsalaka biha? Kamu tadi siapa yang ngasih ini? Siapa yang memberi? Siapa yang menyuruhmu untuk mengirimiku 2 buah apel warna merah sama kuning ini? Faqala ar-rajulu. Muridnya Abu Hanifah tadi berkata, imra'atun. Ya, seorang wanita tadi ya Syekh.
waqifatun yang berdiri bil babi di tengah pintu niku tangtadirul jawab. Nah, saya enggak boleh meninggalkan panjenengan sebelum ada jawabannya wahai imam. Faqala Abu Hanifah. Nah, Imam Hanafi menjawab antas araftu su'alah. Langsung. Kalau kita kan kayak apel dipangan gitu kan. Kalau Abu Hanifah mboten. Langsung ngomong, saya tahu apa pertanyaannya si perempuan tadi. Tsumma akhadat tufaha fashaqqaha wa nawalaha ar-rajul. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Apelnya dua-duanya dipecah jadi dua, sigar. Dua-duanya dan dinawalaha, diberikan kembali kepada santrinya tadi. Kemudian waqala idhab biha. Wis, sekarang kamu pergi ke perempuan tadi. Idhab biha wasallimha laha, dan berikan potongan apel tadi kepada perempuan tadi. Fa akhadatha wa dhahabat, sehingga perempuan tadi ketika menerima jawaban apel tadi kemudian senyum dan meninggalkan majelisnya Ibu Hanifah. Katanya Abu Hanifah dijelaskan kepada murid-muridnya ke dalam majelis ketika perempuannya udah nggak ada, biar nggak malu. Apa? Hadhihi imra'atun, perempuan tadi wahai jamaah, wahai murid-muridku yang berdiri di tengah-tengah pintu tadi menunggu jawaban, ja'at, datang, tas'alu Abu Hanifah an damil haid, dia datang untuk menanyakan perkawis masalah haid. Dia malu kalau tanya langsung kepada saya, apalagi ada panjenengan semuanya, sehingga dia mengirimi saya 2 buah apel. Wa dzalika idza tahawwala launud dami minal ahmari ilal asfar hal tathhar. Pertanyaannya ke perempuan tadi, apabila darah haid saya wahai imam yang asalnya itu merah menjadi kuning, apakah saya sudah suci atau belum? Nah, gitu loh maksudnya perempuan tadi. Fa'ajabaha Abu Hanifah, maka Abu Hanifah menjawab bisyikit tufahah, dengan membelah apel, isyaratan sebagai sebuah isyarat laha bagi perempuan tadi, hatta tarainal qissatal bayadha, sehingga perempuan tadi bisa melihat bahwasanya apel yang sudah dibuka warnanya putih, wahia ma bidal khilit tufaha, yang ada di dalam apel. Ketika darahmu sudah putih, sudah bersih atau bersih dari darah haid, maka haidmu sudah suci atau sudah berhenti. Kalau masih belum habis darahnya, walaupun masih warna kuning, maka dikatakan masih darah haid. Itulah kecerdasan Abu Hanifah. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang unik, ya, dan itu mengajarkan kepada para santrinya, para jamaahnya Abu Hanifah. Kenapa kok sih nggak dipanggil si perempuan tadi oleh Abu Hanifah? Ya, misalkan Abu Hanifah memanggil, apakah bisa? Bisa. Tapi kenapa kok tidak dipanggil oleh Abu Hanifah? Nah, karena Abu Hanifah tahu, Imam Hanafi ngerti, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, kalau dihalusi malah bengkok, dikerasi malah patah. Nah, makanya dengan cara yang harus seperti itulah Abu Hanifah memberikan jawaban yang begitu luar biasa. Dan wanita itu luar biasa para jamaah sekalian. Nah, seorang laki-laki yang memiliki 2 orang anak perempuan, wonten, nah, alhamdulillah, anaknya 2, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Umatku, katanya Nabi, yang memiliki 2 anak perempuan diopeni temenanan. Nah, saya masih 1 anaknya yang perempuan. Diopeni temenanan anak perempuan 2 tadi, sehingga dia balik, kemudian dinikahkan dengan cara yang baik, dengan laki-laki yang baik. Katanya Nabi, ana ma'ahu fil akhirah hakaza. Saya bersama laki-laki yang punya anak perempuan tadi di surga seperti ini. Maksudnya apa? Berdampingan. Kenapa? Karena dia mampu menjaga anak perempuannya dengan baik. Kalau anak laki-laki, diumbar secara popo gitu kan ya. Ya. Tapi kalau anak perempuan, boten. Ya, boten. Anak perempuan itu harus dijaga.
harus diarahkan. Ya. Kalau anak laki-laki nakalnya kecil, tapi kalau udah dewasa, ya kayak kita semua lah. Ya. Ketika nakal dulu waktu kecil nakal, udah dewasa dikit, udah mulai berpikir tanggung jawab. Kita punya keluarga, punya tanggungan yang harus kita berikan nafkah dan lain sebagainya. Ada kedewasaan. Kalau perempuan boten, ya, sifatnya perempuan seperti itu. Makanya perempuan itu kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Boten. Mar'atus solihah, perempuan yang soleh. Nah, diambil dari kata apa? Mir'atun. Nah, apa mir'atun itu? Cermin. Ya, cermin. Dianalogikan seperti cermin perempuan itu. Apa maksudnya? Kalau kita banting, kalau kita kerasi maka akan pecah. Tapi perempuan itu juga merupakan cerminan kita. Kalau kita ngopeni anak perempuan dengan baik, maka dia akan tumbuh sebagai imro'atus solehah, sebagai perempuan yang soleh. Istri pun seperti itu jamaah. Kalau misalkan kita menggauli istri dengan cara yang baik, maka istri juga akan memberikan kita hal yang baik pula. Telat kiriman. Coba gimana itu tanggapannya dari istrinya? Muring. Pernah mau pulang kemudian nggak jadi pulang, lah mesti muring. Begitulah perempuan. Jadi perempuan itu ibarat cerminan dari kita. Kalau kita berbuat baik, maka perempuan akan membalasnya dengan cara yang baik. Tapi kalau kita kasari, kita banting, kita sama seperti cermin, maka akan pecah belah. Maka kita sebagai seorang laki-laki harus bijak, ya, bertaamul, bermuamalah, berinteraksi dengan kaum Hawa, lebih-lebih dengan ibu kita. Wala taqul lahum ufin, jangan katakan untuk kepada ibu. Kalau ibu itu sudah marah, masya Allah, jangan sampai, karena surga kita berada di telapak kaki ibu. Ketika Rasulullah ditanya siapa yang wajib saya hormati, ibu, sampai 3 kali, baru bapak. Maka jatahnya ibu, kalau sama mau ngirim, panjenengan mau ngirim, ibu kudu luwih akeh jatahi daripada bapak. Nggih wonten napa-napa. Tapi jangan bilang dari sini, ilmunya dari ustadz yang ada di Korea. Ya. Nggih saestu niku. Kalau kita meratukan ibu kita, maka Allah akan merajakan kita. Nah, itu kalam hukama, kalam ahli hikmah. Kalau kita meratukan ibu kita, maka Allah akan merajakan kita. Kalau kita meratukan istri kita, Allah akan merajakan anak-anak kita. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita ngopeni ibu kita dengan sebenar-benarnya, ngopeni dari temenanan. Teman jenengan nate semarep Ustadz Adi Hidayat. Wah itu loh. Nggih. Ustadz Adi Hidayat itu misalkan ibu ngomong, Masya Allah, mobil itu apa ya? Wah, apik nggih. Mercy, Bu. Nah, besok di rumahnya sudah ada Mercy. Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah, bajunya apik ya. Nggih Umi, itu dari Arab Saudi. Itu mbase. Besok udah ada tiket untuk berangkat umroh. Saking beliau pengen banget memberikan yang terbaik untuk ibunya. Maka saat ini luar biasa, Ustadz Adi Hidayat diberikan karunia yang oleh Allah. Seperti yang kita lihat ketika pengajian, beliau nggak mau bayaran, malah memberikan infak sedekah kepada jamaah. Bahkan diumrohkan, ya, gak hanya yang ngaji saja, sampai orang tuanya juga diumrohkan. Saking beliau menghormati, menta'zimi dan meratukan ibunya. Maka monggo, mumpung kita masih ada di dunia ini, ya, atau mungkin masih ada bapak ibu kita. Kalau enggak, bapak ibu kandung, mertua sama saja. Ya. Ibunya istri itu ibarat ibu kita sendiri. Maka jangan pilih kasih, jangan mengibu tirikan ibu mertua. Ibu mertua itu ibarat ibu kandung. Maka harus kita sami mawon ibu tiri. Ya. Ibu tiri hanya cinta pada ayahku saja. Tapi kayak saya mencintai ibu tiri seperti ibu kandung saya. Enggak apa-apa seperti itu. Ya. Karena apa? Kewajibannya kepada kita. Terserah masalah ibu itu sayang kepada kita atau mboten. Pokoknya kita harus ta'zim selama beliau masih ada. Kalau beliau sudah tidak ada, berikan yang terbaik, doa yang banyak. Berikan infak sodako atas nama bapak atau ibu kita.
insya Allah kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada tiyang sepaipun. Semoga kita panjenengan sedaya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti sebagai orang-orang yang mulia. Jazakumullahu khairan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.